Guys, magluluto tayo ng giniling with tomato paste. Let's go. Lagyan natin mantika, patak ko lang. Ay, patak na yun. Lagyan natin bawang. Press na natin sibuyas. Giniling, pork giniling. Grabe. Lagyan natin ng fish sauce. Tamlay ah. Natin black pepper yan. Tak-tak-may, 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 tak-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 tak. Go! Lagyan natin yung patatas. Sabay natin yung carrots, syempre. Tapos next natin yan. Yung tomato paste. Next na natin. Nasunog na. Sabaw ng buko. Cheers. Hey, sarap. More lang ulit. Lagyan natin ng suwan para magalo yung tabi-sabang. Pakulaan lang natin ito guys. Tapos maglaga lang tayo ng itlog. Tapos kainan na.